বড়লোক ছেলে রমেশ যে ৩০ বছরের ছিল, সে ২৫ বছরের গরিব মেয়ে অনামিকাকে বিয়ে করে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ছেলে যখন এই ব্যাপারটা নিজের মাকে জানায়, মা তো রেগে বোম। কিন্তু বাবা প্রসাদ মনে মনে খুব খুশি হন। তখন মা অহংকার দেখিয়ে বলেন, হ্যাঁ গো বৌমা, তোমার বাবার কিসের ব্যবসা আর কত টাকা রোজগার করে সে? তেমনটা তো নয় মা, আমাদের কোনো কোম্পানি নেই। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির মানুষ। আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিও তেমন ভালো নয় মা, যা মাইনে পাই তাতেই আমাদের সংসার চলে। এমনটা শোনার পরে সারদা রেগে বোম। তারপর সে রেগেমেগে বলে, কি বললে? কর্মচারীর তুমি মেয়ে আর আমার বউ হয়ে গেলে? আমি এটা মেনে নিতে পারবো না। আমার স্ট্যাটাসের কি হবে? এই মেয়ে 1 মিনিটের জন্য আমার সামনে যেন না থাকে। আমি চোখ বন্ধ করে খুলবো, তারপরে যদি একে দেখি তাহলে জানি না আমি কি করে বসবো। এসব কি বলছো মা? ওর কাছে না হলে আমাদের কি এসে যায়? আমি অনামিকাকে ভালোবেসে তবে বিয়ে করেছি। অনামিকা মিডল ক্লাসের হতে পারে, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। তুমি যদি পছন্দ করছো না আমাদের এখানে থাকা, তো বলে দাও, আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি এভাবে তাকে চলে যেতে বলতে পারবো না, নাই আমি তাকে ছাড়তে পারবো। তাকে চিরজীবন সঙ্গে থাকবো বলে কথা দিয়েছি। শুধু তাই নয়, এখন আর অনামিকা গরিব মেয়ে নয়, সে আমার স্ত্রী। যদি তাকে তোমার পছন্দ নয় তো বলে দাও, আমরা চলে যাব। কেমন কথা বলছিস বাবা? আমি তোর মা, যে তোকে আমি জন্ম দিয়েছি, তুই একটা মেয়ের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে যাবি? সে পাল্টে দিল। মা, অনামিকাকে না জেনেই তুমি তার নিয়ে এভাবে কি করে বলতে পারো? অনামিকা যে খুব ভালো মেয়ে, আমি ভালোবেসে তাকে বিয়ে করেছি। তাহলে এভাবে কেন ঝগড়াঝাটি? আমরা চলে যাব। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, এখানেই থাকো। তুমি ওই মেয়েটিকে চাও, আমরা তোমাকে চাই। তাহলে অন্য কোথাও গিয়ে কি লাভ? এখানেই থাকো। এভাবে বলে সারদা হল থেকে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। অনামিকা, মায়ের কথাগুলোকে খারাপ ভেবো না। সে ধীরে ধীরে তোমাকে ঠিক চিনতে পারবে, তুমি চিন্তা করো না। রমেশ, তেমনটা নয়। শাশুড়িমার জায়গাতে যেই থাকতো তার কিন্তু খুব খারাপ লাগতো। তুমি চিন্তা করো না। সব থেকে বড় কথা, তিনি আমায় পছন্দ করেন। আমি মিডল ক্লাসের, সেটা ওনার পছন্দ নয়, এইটুকু কথা। পরের দিন অনামিকা গরম গরম কফি বানিয়ে সারদার ঘরে নিয়ে যায়। সারদা ঘুম থেকে উঠে নিজের বিছানায় বসে। দেখো, তুমি এভাবে নিজের মিডল ক্লাস মুখটা নিয়ে সকাল সকাল আমার ঘরে এসো না। আবার যদি তোমাকে আসতে দেখি, এটা মনে রাখবে, খুব খারাপ হবে। আচ্ছা বেশ মা। শাশুড়িমার মুখে এরকম কথা শুনে অনামিকার মনে খুব কষ্ট হয়। ততক্ষণে শ্বশুরমশাই প্রসাদ এসে বলেন, মা অনামিকা, কফিটা খুব ভালো হয়েছে। টাকা খরচা করেও এত সুস্বাদু বাজারে কফি পাওয়া যাবে না। অনেক ধন্যবাদ। বাবা, আপনি যে আমার সাথে কথা বলছেন, আমার উপরে রাগ হচ্ছে না আপনার? না মা, ছেলেতে আমাকে সব আগেই বলেছিল। আমার হ্যাঁ বলাতেই সে বিয়ে করেছে। এতদিন ধরে আমি জানতাম না তোমাকে, কিন্তু যে ভালোবাসা আর সহানুভূতি দেখিয়েছো আমাদের প্রতি, আমার তাতে বেশ ভালো লেগেছে। শাশুড়ির কথায় দুঃখ পেও না, একদিন সেও তোমায় চিনতে পারবে। আমাকে চেনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ বাবা। ধন্যবাদ কেন মা, আমার মেয়ে হলে তোমার মতনই হতো। এমনিতেও তুমি আমার মেয়েই। যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে এসে বলো। আচ্ছা বেশ বাবা, আমি তোমাকেই বলবো। তুমি নাকি বিরিয়ানি খুব ভালো বানাও। ছেলে বলছিল, এক কাজ করো, জল খাবার না বানিয়ে বিরিয়ানি বানাও, দুবেলা খেয়ে নেবো। তোমার শাশুড়ি মারও বিরিয়ানি খুব পছন্দ। আমি বানিয়েছি জানলে উনি আর খাবেন না বাবা। সেটা আমি সামলে নেব, তুমি বানাও গিয়ে। আচ্ছা বেশ বাবা। অনামিকা রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করতে লাগে। ততক্ষণে সারদা সেখানে যায়। অনামিকাকে দেখে সারদা খুব রেগে যায়। সোজা সে হলে চলে আসে। ঘুম থেকে ওঠার পরে লেবু গরম জল খাওয়ার স্বভাব ছিল সারদার, তাই সে রান্নাঘরে গেছিল। এবার সেখানে অনামিকাকে দেখার পরে সারদা মনে মনে ভাবতে লাগে, এবার কি করি? ওই মিডল ক্লাস মেয়েটা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব? চিচি, কোনোভাবে আমাকে তাকে রান্নাঘর থেকে বের করতেই হবে। এবার আমি কি যে করি। সে এরকম ভাবতে লাগে। হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি খাটে তার। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, এরকমটা করলে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর গরম জলে আমি লেবু গেড়ে খাবো। এই ভাবতে ভাবতে সে রান্নাঘরে আসে, দেখে কিচেন কাউন্টারের ওপরে তরি তরকারি রাখা আছে। এই তরি তরকারি এখানে কেন রাখা? সব তো খারাপ হয়ে গেছে। এইভাবে বলে সে জেনে শুনে সব তরি তরকারি অনামিকার ওপরে ফেলে দেয়।
সব কাণ্ড কারখানা অনামিকা বুঝে যায়। তারপর সে ডিম দেখতে পায়। ডিমগুলোকে দেখে সারদা বলতে লাগে, এই ডিমগুলো কি কিছু সাদা কিছু কালো কেন? দেখে তো ঠিক লাগছে না, মনে হচ্ছে এই ডিমগুলো একদম খারাপ হয়ে গেছে। এভাবে বলে ডিমগুলো অনামিকার উপরে ছুঁড়তে লাগে। শাশুড়ি মা, ডিমগুলো ছোড়া হলো না আরো বাকি আছে? যদি হয়ে গেছে তাহলে আমাকে বলে দিন, আমি তাহলে একেবারে গিয়ে স্নান টান সেরে আসবো। আগে এখন তুমি বেরো তো, এই গন্ধটা আমি যে সহ্য করতে পারছি না। তার কথা শুনে অনামিকা হেসে সেখান থেকে চলে যায়। তারপর সারদা রান্নাঘরে গরম জল চাপাতে যায়। স্টোভের উপরে শাড়িটাই রেখে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাড়িতে আগুন লেগে যায়। বাঁচাও, কেউ বাঁচাও আমায়। তার চিৎকার শুনে প্রসাদ সেখানে ছুটে আসে, কিন্তু প্রসাদ আর ভেতরে যেতে পারে না। রান্নাঘরের ভেতরে দাও দাও করে আগুন জ্বলছিল। কিন্তু অনামিকা বাহাদুরি দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের ভেতরে যায় এবং শাশুড়ি মাকে বের করে নিয়ে আসে। ততক্ষণে রমেশও চলে আসে, কিন্তু শাশুড়ি বৌমাকে ওভাবে দেখে বাবা আর ছেলে দুজনেই খুব খুশি হয়। এবার তারা আগুনের থেকে বেরিয়ে এসেছে। শাশুড়ি মা সারদা অনামিকাকে কোষে জড়িয়ে ধরে। আমাকে ক্ষমা করে দাও মা, আমি তোমার প্রাণ নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণের ভয় না করে আমাকে বাঁচিয়েছো। তোমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। মা, আপনি এভাবে কেন বলছেন? আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন, এটাই অনেক আমার জন্য। অনামিকা এভাবে বলে। তখন সারদা নিজেকে পাল্টে ফেলে অনামিকাকে নিজের বাড়ির পুত্রবধূ হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তখন থেকে শাশুড়ি বৌমার সম্বন্ধ থেকে সরে তারা মা মেয়ের মতন থাকতে লাগে। সারদার নিজের কোনো মেয়ে ছিল না, তাই সে অনামিকাকে নিজের মেয়ের মতন ভালোবাসতে লাগে। এবার যেহেতু অনামিকা মটন বিরিয়ানি খুবই সুস্বাদু রান্না করত, তাই সারদা আর প্রসাদ তার হাতের সুস্বাদু মটন বিরিয়ানি খেয়ে মনে খুব আনন্দ পেত। এভাবে গরিব বৌমা অনামিকা সারদা আর প্রসাদের মন জয় করে নেয়, আর সারদা প্রসাদ দুজনেই অনামিকার খুব ভালো করে দেখাশোনা করতে লাগে। अनामिका अपनी माँ के घर से ससुराल जा रही थी। चलती गाड़ी से उसे ताजे ताजे केले दिखाई दिए। पिताजी को ताजे केले बहुत पसंद है, अगर 1 दर्जन ले लूं तो वो खुश हो जाएंगे। ये सोचकर वो केले के ठेले के पास गई। वहाँ भूषण नाम का एक आदमी था। क्या अनामिका, मायके से आ रही हो? हाँ बड़े चाचा, ससुर जी के लिए ताजे ताजे 1 दर्जन केले दे दीजिए तो। प्रसाद के लिए? ऐसा कहकर वो 1 दर्जन ताजे केले एक प्लास्टिक में डालकर उसे दे देते हैं। अनामिका पैसे देते हुए कहती है, बूढ़े चाचा ये लीजिए आपके पैसे। पैसों की जरूरत नहीं, प्रसाद को मेरी शुभकामनाएं देना, बस उतना ही काफी है। प्रसाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। ये सब हिसाब आप मेरे पिताजी के साथ ही कीजिएगा, अभी आपको पैसे लेने होंगे, समझे ना? फिर बिना कुछ कहे भूषण अनामिका से पैसे ले लेते हैं। ठीक उसी वक्त केले के ठेले के पास एक अमीर महिला गौतमी आती है। वो अनामिका की सहेली थी। अनामिका को देखकर वो पहचान लेती है। अनामिका भी उसे पहचान लेती है, पर वो चिंतित हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है, ये अमीर गौतमी यहाँ कैसे आ गई? इसे अगर पता चल गया कि मैं अमीर बहुरानी नहीं हूँ, गरीब हूँ, फिर तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। इसका मुंह अगर बंद रखना है तो अच्छा होगा अगर मैं किसी कार की तरफ गई तो। अमीर बहुरानी बनने का सोचकर वो आसपास में कार ढूंढने लगी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक कार दिखता है। वो कार गौतमी की ही कार थी। ये बात अनामिका को पता न था। फिर अनामिका केला लेकर गौतमी से बात करते हुए थोड़ी देर हंसी मजाक करती है और उसी कार की तरफ जाने लगती है। अनामिका, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन मेरे पास अभी छोड़ने का वक्त नहीं है, सॉरी। इससे पहले कि वो कुछ और ही कहती तभी, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं, अगर तुम थोड़ा हटो तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊं। गौतमी जाके उस गाड़ी में बैठ जाती है। अनामिका, एक बार जाके शीशे में अपना चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा गाड़ी लायक है ही नहीं। ऐसा कह के गौतमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका बहुत दुखी होकर घर लौट आती है। रमेश अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। अब चूंकि सारा दिन के बाद रमेश ऑफिस से लौटा ही था, तो शारदा उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। वो बेटे और बहू की बातचीत सुन लेती है। ठीक है अनामिका, अगर तुम बीकॉम के सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दूंगा। हाँ, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आप ना नहीं कहते,
पर हाँ, ऐसी बातें करते हैं जिसका मतलब ना ही होता है। ना कहने की बात ही नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है। मेरे लिए देखो एमबीए करना जरूरी है और तुम्हें अपने दोस्त को अपनी गाड़ी दिखाना जरूरी है। तुम ही एक बार सोच के देखो। अब इस बात को माने बिना अनामिका के पास कोई चारा भी नहीं था। पर सासू माँ जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो एक चालाकी वाली मुस्कुराहट देते हुए कहती है, कैसे भी करके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इतना कठिन तैयार करवाऊंगी कि इसे मैं किसी हालत में पास ना होने दूं। फिर देखूंगी मेरे बेटे की जेब को ये कैसे खाली करती है। ऐसा सोचते हुए वो बेडरूम में जाती है। अगले दिन से ही अनामिका घर का सारा काम काज करती है, खाना पकाती है और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। रमेश अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। प्रसाद तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, पर शारदा ऐसा अभिनय करती है कि मानो उसने भी स्वीकार कर लिया हो। उस दिन से अनामिका अपनी सासू माँ के साथ कॉलेज जाने लगती है। बैकलॉग के लिए वो सारे फीस भर देती है। उसी के साथ कॉलेज में किताबों के साथ कुश्ती करती है और साथ ही साथ घर में भी करने लगती है। देखकर ही प्रसाद का सर घूमने लगता है। बेचारी कितनी तकलीफ सह रही है मेरी बहू, कितनी मुसीबत है उसके सामने। इतनी तकलीफ करके क्यों पढ़ाई कर रही हो बहू? वैसे भी तुम्हारी सासू माई क्वेश्चन पेपर बनाएगी। गला पकड़ो या पैर पकड़ो, कैसे भी क्वेश्चन पेपर का पता लगाओ और अच्छे से परीक्षा दे दो। तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। तुमने जो कहा, अगर मैं ऐसा करूँ तो पुलिस पकड़ के मुझे जेल में डाल देगी। कार के लिए पागल है वो, तुम उसके लिए इतना भी नहीं सह सकती। आपके साथ साथ वो मेरी भी बहू है। सासू माँ होने के नाते पैसे, सोने, साड़ी, गहने, घर की चाबियाँ सब देने को तैयार हूँ, पर अपनी नौकरी के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकती। कल परीक्षा है, अनामिका तैयार हो जाओ, ठीक है ना? इसके बाद अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और प्रसाद कुछ ना कहकर वो भी चले जाते हैं। अनामिका को लगा कि वो इस बार भी असफल रहेगी, ये सोचकर वो सो गई। अगले दिन अनामिका परीक्षा हॉल में बहुत सुस्ती से आई। इन्विजिलेशन के लिए सासू माँ शारदा गई। सासू माँ शारदा को देखकर वो इतना डर गई, उसे समझ नहीं आया वो क्या करेगी। इसीलिए वो दिखावे के लिए एक के बाद एक आंसर शीट लेने लगी। शारदा आंसर शीट देते देते थक गई और बहुत हैरान भी हुई। फिर जैसे ही परीक्षा समाप्त हुआ, अनामिका सारे कागजों को बांधकर जाके शारदा को सौंप दी। थोड़ी देर बाद अनामिका के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। फिर अपने ससुर जी प्रसाद की मदद से वो अपनी सासू माँ की ऑफिस की चाबी लेकर सीधा कॉलेज आ गई। फिर अपने लिखे हुए कागजात को वो ले आई। थैंक गॉड, मुझे किसी ने नहीं देखा और सासू माँ को भी भनक नहीं लगी। अब मैं घर पे बैठ के चिकन खाते खाते सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख सकती हूँ और वापस आके कागज रख सकती हूँ, और इस तरह से सासू माँ को अनुमान भी नहीं लगेगा कि मैंने चीटिंग की है। ऐसा सोचकर अनामिका सीधा रसोई में गई और लेग पीस लेके एक कटोरी भर के आके अपने कमरे में टेबल के ऊपर रख दी। फिर सारे उत्तर, कागज, किताब, कलम सब लेकर एक जगह आई, कुर्सी पे बैठ गई और खाते खाते उत्तर लिखने लगी। तभी अचानक से चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कागज के ऊपर आके गिर गए। अनामिका परवाह ना करते हुए सारे उत्तर लिख के सीधा जाके कागज रख आई और अनामिका कॉलेज की टॉपर हो गई। अनामिका, रमेश, प्रसाद इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन सासू माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चीटिंग कर ली? ये पेपर योग्य नहीं है। मैंने चीटिंग नहीं किया है सासू माँ। मैंने तुम्हारे कागज देखे थे, उसमें चिकन के टुकड़े पड़े थे, तभी मैं समझ गई तुमने कैसे चीटिंग की है। इसके बाद ज्यादा कुछ ना कहते हुए अनामिका सीधा सासू माँ के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगने लगती है। फिर शारदा अपनी बहू को माफ कर देती है और आइंदा ऐसा ना करे इस बात की वो वार्निंग देती है, और तब से सास बहू मिलके खुशी खुशी रहने लगती है।